Hello, what's up guys? Welcome back to this video. Hari ni kita akan belajar tentang macam mana kita nak make sure kita punya website selamat dan juga ada security yang baik. Okay, so dengan adanya website e-commerce ni penting untuk kita ada sistem ataupun security ataupun defender yang baik dan juga secure lah untuk you guys. Sebab apa? Bila nanti selepas you guys buat iklan nanti kan, akan banyak trafik masuk. Maknanya datang banyak lah daripada trafik dan semua. So, dengan trafik tu datang, kadang dia bukan datang dengan trafik saja ataupun user, tetapi dia datang dengan benda-benda yang tidak baik lah seperti virus ataupun hackers, semua benda tu lah. So, kita nak elakkan perkara-perkara begitu berlaku supaya you guys ada website ni kekal dan juga boleh berjalan macam biasa. Benda ni pernah berlaku di antara kami sendiri pun. So, apa yang berlaku adalah bila kita buat website dan juga tidak ada security, maknanya kita terdedah dengan banyak ancaman lah. Meaning that, contoh, bila rumah kita tak ada mangga, tak ada lock, okay, tak ada security, tak ada alarm ke kan. So, meaning that ancaman tu akan lebih tinggi. Tetapi bila kita ada mangga lock yang baik, kita tutup pintu dengan betul apa semua, meaning that security lebih better. So ancaman pun lebih orang kata rendah lah, senang cerita. So kita nak rendah ke ancaman itu. Okay, so sebelum kita mulakan video hari ni, make sure you subscribe dulu dekat my punya YouTube channel dan juga turn on notification supaya you guys tak termiss dengan apa-apa update yang saya orang kata tentang digital marketing ataupun website, tak kisahlah, ataupun FB ads ke. Sebab lepas ni mungkin kita akan dah start nak buat FB ads, cuma saya tak pasti lagi. Saya nak make sure this website orang kata baik dulu. So kita tengok dulu macam mana. Tetapi kalau korang rasa video manfaat, korang boleh tekan like dan juga share dengan kawan-kawan korang. Dan juga kalau korang ada soalan, boleh komen dekat video di bawah. Alright. Okay, sebelum kita mulakan tentang plugin yang penting itu, so saya nak kena mention kepada korang yang mungkin belum ada website lagi. Okay, website seperti inilah, e-commerce website. Okay, kita gunakan WordPress je. Mostly kita gunakan resources yang free. Dan juga kalau ada cost pun sedikit, sangat sedikit. Last time saya buat serendah bawah 100 lah. I think RM71 macam tu saja. So untuk create satu website yang macam ni. Okay. Alright, so kalau korang nak belajar, korang boleh klik link di bawah. Saya akan ajar step by step lah macam mana kita create satu website ni from A to Z. Okay, bukan sahaja interface ni, kita make sure that orang boleh membeli dekat website ni. Okay, kalau tekan shop ni, okay, dia akan ada interface lah. Interface dia sendiri dan juga semua ni you guys boleh follow lah. Okay, so dia ada interface ni. So dia macam sebiji macam Shopee e-commerce punya type lah, tapi saya buat cara sendiri. Okay, so contohnya saya nak tekan sini kan, so saya boleh tengok produk ni macam mana rupa dia. Okay, so okay kat sini kan, so ada rupa dia macam mana, okay, design macam mana yang ada, so saya boleh tengok lah adakah sesuai, macam tu lah. Okay, so and then ada description, and then kalau saya decide untuk beli, saya boleh tekan add to cart. So bila tekan add to cart, dia akan bawa inilah, dekat add to cart ni ada ni. So saya ada dua yang saya boleh beli lah kan. So jom view cart. So dekat view cart ni pula dia akan finalizekan dululah mana yang kita nak beli. So contohnya macam ni, 135 dan juga RM63. Okay, so contoh saya nak beli ni dua. Okay, update cart. So dia akan jadi harga ni lah, harga lain lah. Instead of 198 dia jadi, kita tunggu dia recalculate sekejap. RM261. Okay, lepas tu ada shipping rate dan juga total lah. Okay, lepas tu saya boleh tekan proceed to checkout dan dia akan bawa ke FPX, online FPX, meaning that boleh bayar secara online. Okay, macam mana saya buat tu, korang boleh boleh subscribe dan juga korang boleh tekan link di bawah. Saya ada ajar from A to Z. Dia 5 jam tutorial, korang boleh belajar dekat situ. Okay, alright, so now kita go into the video macam mana kita nak create a good security system. Okay, first thing first, okay, kita pergi dekat dashboard kita. Okay, kita pergi kat dashboard kita dan juga kita pergi bahagian plugins. Okay, plugins, and then tekan add new. Alright, so kita akan tambah plugin yang baru. Okay, last time kita tambah 2 plugin which is lebih kepada nak tingkatkan conversion, which is WhatsApp
WhatsApp punya WhatsApp customer service, dan juga notification X, meaning that dia keluar notification seperti yang ini. Yang ni lebih kepada nak bercakap lah, senang orang nak berhubung dengan kita. So dia akan tingkatkan conversion. Jadi kita nak tingkatkan lagi security kita. So tekan iTeams, and then korang tekan search, tekan enter. Dia akan keluar beberapa option. Kita akan tengok berapakah option itu. Okay, so kalau korang perasan yang first kali ni, kita akan ambil yang first kali ni. iTeams Security, formerly Better WP Security. So nama lama dia Better WP Security. So kita tekan install now. Okay, setiap website saya menggunakan sistem yang sama sebab first dia percuma. Interface dia sangat bagus, sangat senang guna. Mostly ada yang berbayar, tetapi free dia pun kira dah cukup dah untuk website e-commerce yang basic. So jadi sebab tu saya gunakan iTeams Security ni lah. Okay, you guys can click activate. Okay, kita akan activate. Lepas tu kita akan go to the next step lah. Macam mana, apakah next step itu, kita akan tunggu, follow dia punya arahan. Okay, so kita dah berjaya install. Jom kita tengok ada tak. Okay, ini dia. iTeams Security dah ada. Okay, so either you guys tekan kat setting sini, ataupun you guys boleh pergi dekat security sini. Okay, kalau tadi saya akan pergi security sini. Kita tekan setup. Okay, so kita akan start setup lah daripada A to Z. Macam mana. Okay, alright, so dia ada bagi soalan-soalan ni. Choose type of website ni. Select one of the following that represent your website. Okay, so pilih manakah website you guys. Kalau ni dia dah recommend dah e-commerce, sebabkan dia dah detect lah kita punya website ni e-commerce. So let's tekan e-commerce. Okay, and then dia tanya choosing who you are setting the site up for will help us pre-configure some setting for you. Meaning that dia akan tolong setupkan untuk you guys. Last time dia tidak macam ni, dia akan kena buat satu-satu. Tapi sekarang ni dia dah memudahkan kita. So kalau you guys set up untuk personal website sendiri, then tekan je lah self. Nanti dia akan buat default apa nama tu, default setting untuk you guys. Untuk kalau buat untuk klien, dan tekan klien lah, nanti dia ada setting untuk setup dia untuk yang untuk this item security. Jadi saya akan pilih self. Okay, kita tunggu. Alright, so nampak dia dah set upkan dah. So yang lain ni tak boleh tekan apa-apa. Kita teruskan subscriber dengan customer ni. Tekan je next. Alright, so now dia tanya, do you want to secure your customer account with a password policy? Maknanya item ni kalau password dia very particular, adakah you nak apa item set up kan untuk create a strong password? Kan kadang password tu macam pelik-pelik sikit keluar dia kan. So kita boleh buat benda tu, tapi for me saya tak nak buat sebabkan saya nak menyenangkan user dan juga senang lah nak buat conversion kan. So tekan je next. Alright, so kita go to the next one. Login security. Kita memerlukan 2FA tak? 2FA ni security lebih tinggi lah. Contoh tiba-tiba ada orang lain tiba-tiba nak try login kan. Dia tak boleh bagi access lah. Kalau ni you nak bagi access, tekan je lah next. Tapi saya for now saya tak perlu pun. Okay, and then lockouts, local brute force dan juga network brute force. Ini dia dah automatically on. So biar saja. And utilities, ini dia memang off sebabkan ni security check pro. Kalau kita tekan ni mungkin akan ada berbayar lah. Contoh sekarang saya cuba tekan kan. Let's see apa yang berlaku. Nampak dia jadi lambat sikit kan sebabkan maybe setting lah. Tapi saya akan turn off. Okay, saya turn off balik. Tadi saya dah turn on kan, saya turn off balik. Alright, so make sure dia turn off lah. Follow je dia punya setup ataupun configuration. Okay, next tekan next sajalah. Alright, so dia akan tanya user group allow you to enable security features for specific set of user. So either korang nak default, maksudnya follow configuration diorang, ataupun korang boleh klik custom. Okay, kalau tanya saya pilih default je lah. Saya biar items ni yang tolong buatkan. Okay, now kita go to global settings. Okay, yang ni biar saja. Jangan buat apa-apa. Maksudnya customer dia tak boleh access ni semualah. So dia dah set up kan. Okay, saya tak akan buat apa-apa kat sini. So tekan next. Alright, so administrator dia ada hanya 2 ni saja access. Okay, tekan next. Editors tak ada access, authors tak ada access, contributors tak ada access, everybody else pun tak ada access. So kita tekan saja next. And if you nak create new group, boleh tekan new group, tapi saya tidak akan buat.
Okay, so configure. Based on security features you enable while setting up item security, we've selected the most important setting for you to configure. So follow je lah ni configure site recommended. Alright, so authorized host ni you guys can actually apa kita panggil tu set you punya own IP sebagai orang kata apa untuk you guys whitelist kan. Okay, ini lebih teknikal lah, maknanya kalau tiba-tiba kena log out kan, korang kena apa nama tu tak boleh nak masuk dekat website sendiri, dia masih lagi memberi kebenaran sebabkan you guys dah add current IP lah ni. So this is apa yang very important lah. Kalau tanya saya akan tekan yang ni lah. So and then IP detection ni tekan yang automatic. Alright. Okay, so kita akan go to the next one. Okay guys, lepas you guys tekan next tadi, korang dah scroll bawah tadi, korang tekan next and then dia akan bawa ke API configuration. Kalau tanya saya perlukan. Okay, so korang letak je email address korang lah. Okay, yang ni depends guys. Kalau korang nak dapat email updates, boleh pilih. Kalau tak nak, tak apalah. Kalau saya tak nak, so saya tekan next. Okay, yang ni pun saya akan letak inilah sebagai ni, ataupun saya letak inilah supports. Okay, yang ni pun kalau you guys nak letak, korang boleh letak. Tapi from my punya ni, kita akan letak inilah from email supports at comms. Ini depends. Tak apalah, saya nak letak email saya sajalah. Okay, alright. So yang ni biar, jangan sentuh apa-apa. Okay, let's continue. Alright, secure site. Okay, yang ni semua dia dah, ni lah overview. Okay, lepas korang dah puas hati, dah tengok semua ni semua, korang boleh tekan secure site. Okay, kita akan tunggu sementara. Sementara dia configure. Okay, very important untuk you guys follow lah apakah yang item security ni dah bagi. Ada certain features yang very important you guys kena follow, tetapi kalau tanya saya, features tu semua dia dah set upkan untuk kita. So you guys follow je lah. Kalau kita nak go into deep detail tu, bila kalau betul-betul dah diperlukan, kita akan check balik lah mana yang penting. Tapi for now, kalau tanya saya tidak akan kacau apa-apa. Saya akan hanya follow saja. Alright, lepas tu korang klik finish. And then you guys dah settle. Okay, dia akan bawa kat sini. If you want to dig into security further, check out your security dashboard and make changes via setting. So itu saja dia punya ni lah. So nampak dia dah cakap, good work, your site is more secure than ever. You can now move on with other things in your life. So kita dah selamat. Nampak dia dah halang perkara-perkara yang tak baik lah yang datang. Okay, so kalau korang tekan dashboard, dia akan keluarkan lah dashboard untuk items ni, bukan WordPress untuk items. Okay, so macam mana rupa dia, macam ni lah. Kita boleh backup our punya sistem kalau nak kan. So kita boleh scan kalau ada problem, kalau ada apa attack ke kan, dia akan bagi tahu lah bila. Sini penting lah untuk kita tengok. Tapi kalau nak tengok deep into detail ni, kalau tanya saya tak tengok sangat. Saya akan lebih kepada interface tu lah. Lagi-lagi pada awal ni, saya akan lebih kepada fokus dekat orang kata apa, interface dan juga conversion. Yang ni hanya sekadar untuk selamatkan saya punya website sahaja. Tapi jangan selesa, bila you guys dah betul-betul banyak traffic sehari tu ataupun seminggu, sebulan tu kan, you guys kena consider benda ni lah. You guys kena tengok balik setting-setting yang ada. Okay, but for now kita dah settle bahagian ni. Okay, so harap video kali ni bermanfaat dan juga harap you guys dapat implement benda ni untuk you guys punya next punya stage lah. Hari tu kita dah siap website, lepas tu kita dah buat kita dah install conversion untuk increasekan lagi sales, dan juga next one kita increasekan security untuk kita punya website. So apakah goes next? Okay, korang kena stay tune sebab mungkin kita akan nak start dengan iklan kot, nak buat iklan, tapi tidak pasti lagi. Itu depends on kesediaan dia punya iklan ni lah. Alright, okay, so kalau lagi sekali saya mention, kalau guys rasa video ini bermanfaat, korang boleh klik button subscribe dan juga turn on bell notification supaya you guys tak miss dengan video-video yang saya bakal share selalu. Dan juga you guys boleh klik like dan juga share dengan kawan-kawan korang untuk video ni. Dan juga kalau korang ada soalan, korang boleh tanya dekat bahagian comment section di bawah. Baik, okay, harap video kali ini bermanfaat dan juga stay tune untuk the next video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.